Kakatapos ko lang kumain ni. Ayun, papunta na kami doon sa Chabao area sa pag-ano ng kayaking saka swimming kang guest. 20 yung guest ko ngayon dito sa Nostalgia to. Ayan, ayan. Tumatakbo yung barko. Yung mga guest ko kumakain na sa second floor. Natapos ko lang mag-briefing. Ayan, umuusad na yan. Đi đến xiếc tút nhanh vào. Được đấy. Đây còn hơn cái anh Kiên. Anh Kiên gọi cậu. Rồi cắt xe cái này phải 5 tỷ một nhát. Giỏi đấy nhỉ.